बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। जिस तरह हम सब लोग मिल के अपनी हिफाजत कर रहे हैं, हिफाजती इक़दामात कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट की, यहाँ की पुलिस की हेल्प कर रहे हैं इस बीमारी को ख़त्म करने में, इसको हराने में, वो हम सब लोगों का जज्बा काबिल तहसीन है। और जैसे हमारे बच्चों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वाक़या देखा है कि स्कूल्स वगैरह बंद हैं, छुट्टियां हैं और वो घरों में कैद हैं, तो मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं और वो इस चीज़ को जो भी डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं, जो भी चीज़ें उन पे वो अमल भी कर रहे हैं और उनमें सेंस है कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे काबू में लाना है। और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। मैंने कुछ बच्चों से इस हवाले से बात की है कि आप बेटा इस बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या चीज़ है। तो बच्चों का रिस्पांस इतना अच्छा आया है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इसको ख़त्म करने में अमल भी कर रहे हैं। तो आप ये कोई बच्चों की ये बातें सुने। अगर आप लोग भी अपने बच्चों के व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं, तो आप भी उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। और अगर आपके बच्चे को स्पेनियल नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, उर्दू में रिकॉर्ड कर लें, पंजाबी में रिकॉर्ड कर लें, आप भेजें ताकि हम लोगों को दिखाएं कि हमारे बच्चे माशाल्लाह से कैसे अच्छी सोच के मालिक हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको बच्चों के व्यूज़ कैसे लगे हैं। आप अपने बच्चों की वीडियोस इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक अकाउंट के इनबॉक्स में भेज सकते हैं। Hola, yo soy Kazan. Yo soy Hassan. Hoy vamos a hablaros sobre el COVID-19, conocido como el Coronavirus. El coronavirus es una enfermedad reciente que no tiene cura. El coronavirus es muy contagioso, lo que significa que Van a cerrar los colegios y los centros escolares y la mayoría de la gente se va a quedar en cuarentena. no os preocupéis, aquí tengo los consejos básicos para no contagiaros. Primero, lavaros las manos muy a menudo. Segundo, no salir muy a menudo a la calle. Tercero, no asociaros mucho con la gente. Cuarto, no tocaros la cara. ¡No os preocupéis! ¡Esto acabará pronto! Hola, buenas. Me llamo Mustafa y vivo en Benidorm. Ya sabéis que hay coronavirus, no solo en España, en todo el mundo. Y el gobierno nos dice que no tenemos que salir de la casa, lavarnos manos, estarnos limpios. Como ya sabéis que los niños tampoco van a la escuela porque las clases están suspendidas. Como mi padre tampoco va a trabajo todavía porque le dicen que hay coronavirus y no... Todo está cerrado. Va. Y solo quiero decir que estar limpio, por favor, y hacerle caso al gobierno. Y ya está, y solo quería deciros que hacerle caso, por favor, al gobierno. Y estamos con España. ¡Arriba España! Hola, soy Ali. No me gusta el coronavirus, quiero ir al cole. España linda va, Pakistán linda va. Me llamo Dani, vivo en la Comunidad Valenciana de Dolores. El coronavirus es un virus que si le tocamos a la persona, al uno al otro, podemos estar enfermos y nos puede doler la garganta y tenemos que lavar las manos después de 10 minutos. Y tenemos vacaciones porque el coronavirus ha venido en España y por eso no vamos al colegio, no podemos salir de la casa por el coronavirus. Por eso jugamos en la casa. Vivo en Benidorm. Como todos sabéis que muchas personas están infectadas por el coronavirus pero no os preocupéis. Quedaros en casa, hacer vuestros deberes. Y niños, hacer caso a vuestros padres. Eso sí que está claro.
y cuando pues y hacer caso a las noticias, las instrucciones de las noticias, porque te dicen la verdad, lo que están pasando en toda España. Así que cuando el coronavirus ya esté acabado, iremos a nuestra escuela y iremos felices. Pakistán, Zindabad, España. Hola, yo soy Mubarak y hoy os voy a hablar sobre el coronavirus, que ha llegado en todo el mundo. La primera pregunta es, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus también se puede llamar COVID-19, que es grave y infeccioso, causada por un nuevo virus que nunca ha llegado en el mundo. Segunda pregunta, ¿cómo se puede proteger? Pues para proteger necesitamos estar en nuestras casas, lavarnos la mano en una hora, hablar de una distancia de 1 metro o centímetros, ponernos guantes y una mascarilla y eso. La tercera pregunta, ¿cuántos casos hay en España y en Pakistán? En España hay 7.988 casos y en Pakistán hay casi 1.020 casos. Hay 102 casos. En España hay casi 7.968 casos detectados. Han muerto casi 294 personas. Se han recuperado 517 personas. En Pakistán hay casi 102 o 53 personas detectadas. Se han muerto de momento solo una persona. Se han recuperado 2 personas. Se han cerrado las tiendas porque las personas que trabajan en las tiendas también pueden afectarles. No pueden estar todo el tiempo fuera porque ellos también lo pueden detectar. Y eso. Y por motivo de contacto, están abiertas las peluquerías, los hospitales, las tiendas en línea, online, y también están abiertas las farmacias y algunos supermercados. Y bueno, hasta aquí esto, que os protejáis mucho y adiós. Hola amigos, me llamo Hijab Fátima y vivo en Benidorm, en España. Ya sabéis que hay coronavirus en España, pero no os preocupáis, vamos a tener alguna solución. Y los colegios se han cerrado porque hay coronavirus y los adultos, los niños, las niñas, no os salgáis mucho a la calle porque podéis tener coronavirus y ya sabéis que el coronavirus va a perder y nosotros, España, vamos a ganar. Amo España. Y coronavirus va a estar abajo y España va a estar arriba y vamos a tener todos una vida normal y corriente. No vamos a tener ningún como coronavirus y no os asustáis, ¿vale amigos? Adiós. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे ऐसे इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफिज़।